حاضرین، معزز سامعین، بزرگوں، جوانوں، ماں بہنوں، گزشتہ خطبے میں نے پیش کیا تھا گناہوں کے نتائج، اور وہ بھی جو کرے گا اس کا نتیجہ اسے بھگتنا ہے، اس کا وبال اسے بھگتنا ہے۔ اور بعض نتائج وہ ہیں جو پوری امت مسلمہ کو یا پوری انسانیت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ وقت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ بعد میں پیش کروں گا۔ آج کے خطبے میں میں انشاءاللہ پیش کروں گا گناہوں کے اسباب کیا ہیں۔ ہم اور آپ گناہ کر کیوں جاتے ہیں؟ بہت سارے اسباب ہیں۔ کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا، کسی کے اندر غیرت نہیں ہے، کسی کے اندر حس نہیں ہے، کسی کو عذاب کی وجہ نہیں معلوم ہے کہ بھئی میں یہ کروں گا تو اس کا وبال کیا ہے۔ تو بہت سارے اسباب ہیں۔ میں ایک ایک آپ کے سامنے تقریباً 10 میں نے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی وجہ جو عام طور پر ہر گناہ کا سبب ہے، صرف یہی نہیں، آپ کوئی سا بھی گناہ کرو گے، بے نمازی آپ بن جاؤ گے، تو سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں اللہ کی جو قدر ہونی چاہیے وہ قدر نہیں ہے، اللہ سے جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت نہیں ہے، اللہ کا جو خوف اور ڈر ہونا چاہیے وہ ڈر نہیں ہے۔ اگر آدمی اللہ سے بے انتہا محبت کرے، کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں محبت کرنی ہے، اور اگر آپ اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں، وما قدر اللہ حق قدر ہی، لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جسے قدر کرنی چاہیے تھی۔ اگر ہم اللہ کی قدر ویسے کرنا شروع کر دیں جیسے کرنی چاہیے، ابھی خطبہ مسنونہ میں پہلی آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کا نہ تو خوف ہمارے دل و دماغ میں ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں کھڑے ہونے کا ڈر ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ بہرحال وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن آپ کو کھڑے کھڑے حساب دینا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسا وہ شخص ہے جس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہونے سے ہمیں لرزاں ہونا چاہیے، ترساں ہونا چاہیے، ڈرنا اور سہمنا چاہیے، لیکن عجیب المیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ تو قدر ہے جیسی کرنی چاہیے، نہ تو وہ خوف ہے جو خوف ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے آدمی لاپرواہی کا شکار ہو کر کے گناہ کر جاتا ہے۔ اور میں نے جو حدیث پیش کی ہے، 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ بہت مشہور حدیث ہے، زندگی میں آپ بارہا سنتے چلے آ رہے ہیں، بچپن سے جوانی تک آج تک۔ ایک وہ شخص ہے جس نے اللہ کو خلوت میں یاد کیا، تنہائی میں اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، ففاضت عیناہ، تو اس کی دونوں آنکھیں بہہ پڑی، دونوں آنکھیں بہہ پڑی، یعنی اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تبارک، اس کا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک اس آنسو کی بڑی قیمت ہے، جو اس کی یاد میں، جو اس کے خوف سے، جو اس کی محبت کی بنیاد پر بہہ جائیں، ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خوش نصیب شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے دل و دماغ میں اللہ کی قدر بٹھائے، اللہ کا احترام بٹھائے، اور اللہ کی جو قدر کرنی چاہیے وہ قدر کرنا شروع کرے۔ دوسری بات یہ، اللہ کے سامنے ہمیں حساب کتاب دینا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے، یہ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ دیکھیے، آدمی نامعلوم کتنے گناہ کر جاتا ہے، اسے ڈر ہی نہیں ہے۔ جب آپ گناہ کرنے جاؤ گے، جب آپ سوچو گے
کہ اللہ کے پاس وہ اما من خاف مقام ربہ، امام صاحب نے کہا تھا بھائی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اس شخص کے لیے جنت ہے. تو ہمارے دل و دماغ میں تو کوئی ڈر ہی نہیں ہے، جب جہاں چاہو جیسے چاہو ویسے کرو، منمانی کرو. تو پہلی وجہ، پہلا سبب. دوسری بات، قبر اور حشر کی اولاد سے ہم لاپرواہ. قبر اور حشر کی لاپرواہی میں کیا، قبر میں کیا ضرورت بنے گی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر جب گئے تو بنو النجار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے. قضائے حاجت کی ضرورت رہی، گئے. وہاں ایک قبر تھی، چیخنے چلانے کی آواز آئی، بڑی زوردار آواز. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدموں سے آئے اور صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا، پوچھا کہ یہ بتلاؤ اس باغ کے اندر یہ جو قبر ہے یہ کب کی ہے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے بتلایا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں ایک شخص فوت ہوا تھا، اس کی ایک قبر ہے. یعنی اسلام سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے، آپ کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے ایک شخص مر گیا تھا، اس کی وہ قبر ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے، واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو بہت کم ہنسو گے اور رو گے زیادہ. وما تلذذتم بالنساء علی الفرش، حالت تمہاری یہ ہو جائے گی کہ اپنی بیوی کے بستر پر جانا تک گوارا نہیں کرو گے، ایسا خوف طاری ہو جائے گا. اور تمہاری یہ حالت ہو جاتی، ولا خرجتم الی السوداء تجأرون، اور مارے ڈر کے، گھبرا کر کے، سہم کر کے، چیختے چلاتے ہوئے اپنے گھروں سے میدان کی طرف بھاگ جاتے ہو، جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے. ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. صحابہ کرام جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم ہنسو کم، رو زیادہ. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، بڑی زبردست باتیں ہیں، لیکن ہم اور آپ ایسے ہیں کہ سننے کے بعد میں ہمارے دل و دماغ میں وہ چیز طاری نہیں ہوتی جو چیز طاری ہونی چاہیے. جو ہمارے ذہن و دماغ میں جو خوف طاری ہونا چاہیے وہ خوف ہو ہی نہیں پاتا ہے. لولا اللہ تدافنوا، مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے قبرستان میں، لدعوت اللہ، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ان یسمعکم عذاب اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے. مجھے ڈر ہے کہ اگر عذاب قبر تم سن لو یا قبر کے عذاب کو تمہیں سنا دیا جائے تو تم اتنے ڈر جاؤ گے، اتنے سہم جاؤ گے کہ اپنے ماں باپ رشتے دار کو قبر کے حوالے کرنے ہی نہیں جاؤ گے. میرے احباب، تو قبر کی ہولناکی. اچھا، ہمارے یہاں دنیا میں کیا ہے، بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، ہم اور آپ اتنے بے حس ہیں کہ جو جس راستے پر چل رہا ہے، کوئی خوف طاری نہیں ہے کہ ہاں بھائی صحیح کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں. قبر کے اندر جب سوال پوچھے جائیں گے تو کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو جواب دے دیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے ہاں ہاں لا ادری، بھیا میں نہیں جانتا ہوں. ایک تیسری کیٹیگری ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، وہ کہے گا میں نہیں جانتا ہوں اور میں وہی کہہ رہا ہوں ما یقول الناس، جو لوگ کہا کرتے تھے. یہ لیجیے، یہ بخاری کے اندر ہے، اقول ما یقول الناس، میں وہی کہہ رہا ہوں جو لوگ کہہ رہے تھے، جو لوگ مان رہے تھے وہی میں بھی مان رہا ہوں. محمد رسول اللہ کے تعلق سے جب پوچھا جائے گا تو کہے گا لا ادری، ہر سوال کا جواب میں لا ادری بول کر کے پھر یہ بھی کہے گا کہ اقول ما یقول الناس، میں وہی کہہ رہا ہوں جو لوگ کہا کرتے تھے. جانتے ہیں فرشتہ کیا کرے گا؟
اٹھا کر کے درہ پٹائی کرے گا، لگے گا مارنے، اور لفظ کیا بولے گا؟ لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے جاننے کی کوشش کی، تو نے سیکھا بھی نہیں، اور جو لوگ جانتے تھے ان کی بھی تو نے بات نہ مانی، اس پہ پاس جا کر کے تو نے ان کی بھی پیروی نہ کی۔ یہ لیجیے، تو آنکھ بند کر کے کسی راستے پر لگے رہنا، آنکھ بند کر کے کسی راستے پر چلے جانا، آنکھ بند کر کے ہم اور آپ عمل کرتے چلے جائیں، تو ایسے لوگ بھی پھنسیں گے۔ اللہ نے آپ کو ذہن دیا ہے، اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، اللہ نے آپ کو سوچ اور فکر دی ہے، لیکن آپ لوگ یہ سوچ نہیں جو کرنا وہ صحیح، جو کر رہا ہوں وہ صحیح، تو ایسے لوگوں کو وہ درہ فرشتہ مارے گا کہ اللہ دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے خود جاننے کی کوشش کی، اور نہ جو جاننے والے تھے ان سے تو نے جانا اور نہ ان کی بات مانی۔ تو میرے احباب، بڑی درگت بنے گی۔ حشر کا معاملہ یہ ہے، یہ تو قبر کی بات رہی۔ دوسری بات میں نے کہا قبر اور حشر کی ہولناکی صلہ پرواہ۔ حشر کا معاملہ تو یہ ہوگا میرے بھائی کہ حشر کے میدان میں نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پریشان حال ہوگا، ہر شخص کی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اور قرآن پاک کی بے شمار آیتیں ہیں اس پر، حشر کے موضوع پر۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حساب و کتاب کا وقت بالکل قریب آ گیا جبکہ ابھی تک لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی بھائی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، جب اللہ کے رسول زندہ تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا، لیکن ابھی بھی لوگ لاپرواہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ہم اور آپ یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی تمام خبروں کو بیان کر دے گی۔ اللہ کے رسول کی صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے، زمین اپنی خبروں کو کیسے بیان کر دے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، محشر کے دن، قیامت کے دن، جو شخص جہاں خلوت میں، جلوت میں، اکیلے میں، کمرے میں، پارک میں، درخت کے پیچھے کہیں بھی کوئی گناہ کیا ہوگا، وہ اس جگہ خود گواہی دے دے گا، ہمیں بولی نہیں، ڈر ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، میں نے کیریکٹر کے موضوع پر پیش کیا تھا، اس جملے کو چھوڑ کر کے اتق اللہ حیثما کنت، چاہے جہاں رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا ڈر اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر کے رکھو کہ حساب کتاب میں دینا ہے، حشر کا خیال ہونا چاہیے۔ میں نے پیش کیا تھا کبھی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی اچانک زاروں قطار رونے لگی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ یہ اچانک آپ کو رونا کیوں آ گیا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیٹھی ہوئی تھی کہ جب کبھی آدمی بڑا حساس ہوتا ہے، جب آدمی خلوت میں بیٹھتا ہے تو اپنے کارناموں کو یاد کرتا ہے تب رونے لگتا ہے۔ کبھی آدمی خلوت میں بیٹھا ہے، ماں باپ کی محبت یاد آتی ہے، رونے لگتا ہے۔ کبھی اکیلے میں بیٹھا ہے، کبھی کوئی گناہ یاد آتی ہے، رونے لگتا ہے۔ کبھی اکیلے میں بیٹھا ہوا اللہ کو یاد کیا، رونے لگا۔ کبھی اکیلے میں بیٹھا ہوا ہے، حشر کو یاد کیا، قبر کو، عذاب قبر کو یاد کیا، رونے لگا۔ میں نے بتایا تھا نا ابھی ایک دن درس میں غالباً کہ ابھی جب ہم قبر پر مٹی دینے کے لیے گئے، وہ جب ہڈی میں نے دیکھی تھی بھائی، دل سہم گیا۔ ارے کسی جانور کی ہڈی پڑی ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن انسان کی ہڈی باہر نکلی ہو تو دل دہل جاتا ہے، دل گھبرا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے اسی لیے کہا ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے قبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں منع کیا تھا، اب جا کر کے قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ آخرت یاد آتی ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو آخرت کے علاوہ سارے معاملات وہاں یاد آتے ہیں، معاملہ یہ ہو گیا ہے، نہ قبر کا خیال، نہ حشر کا خیال، نہ محشر میں ہمیں اٹھ کر کے حساب و کتاب کا ڈر ہے، کوئی ڈر اور دہشت نہیں آتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول کیا ہمارے کچھ کام آئیں گے محشر کے دن؟ اچانک میں نے جہنم کو یاد کیا، مجھے رلائی آ گئی، کیا ہوگا، کیا درگت بنے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ نیموریاں، غیر مختون، نیموریاں کا مطلب کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا، زندگی کرنے کے بعد میں بغیر کسی پوشاک کے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول عورتیں تمہارے غیرت کی مر جائیں گی، کیا کریں گے وہ؟ کہا عائشہ ایسی درگت بنی ہوگی، وہ حالت ہوگی محشر کی کہ وہاں کوئی کسی کا خیال نہ کرے گا، کوئی کسی کو نظر نہ آئے گا، ہائے ہائے اپنے اپنے میں لگا ہوگا۔ دیکھیے دنیا میں خالی ذہن ہے آدمی، وہ کپڑا ہے، وہ پوشاک پہنی، وہ لڑکی جا رہی ہے، وہ لڑکا جا رہا ہے، یہ جا رہی ہے، کیا ہے
ये खूबसूरती, ये ज़ेब ज़ीनत देख करके आदमी की नजर जाती है, वहां ऐसी खतरनाकी, ऐसी हौलनाकी होगी, महशर इतना खतरनाक मंजर होगा महशर में कि आदमी को कुछ ना दिखाई देगा, अपनी अपनी निगाह में पड़ा होगा। ये है हौलनाकी। लेकिन हम और आप सुनने के बाद में ऐसे हो जाते हैं जैसे हमने कोई बात नहीं सुनी है, हमारे दिलो दिमाग पे असर नहीं होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, 3 मकामात ऐसे जहाँ कोई किसी के काम में ना आएगा। जब नामे अमाल वजन किया जाएगा, जब नामे अमाल आपके हाथ में थमाया जाएगा, पुल सिरात जब पार कराया जाएगा। 3 मकामात। मैंने जब भी आपके सामने इस हदीस को पेश किया है, ये भी बताता रहता हूँ मैं कि 3 ही मकामात तो असल हैं। नामे अमाल आपके दाहिने हाथ में दे दिया गया। नामे अमाल जब आपका अमल जब वजन किया गया तो आपकी नेकियां ज्यादा हो गई तो मामला हल है। पुल सिरात आप पार कर लेंगे तो मामला वैसे ही हल हो गया। 3 मकामात ऐसे हैं जहां कोई किसी के काम ना आएगा, कोई मैं भी नहीं। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिश्तेदारों को बसा औकात बुला करके कहा करते थे, पूपी जो लेना है ले लो, फातिमा जो लेना है ले लो, फला जो मुझे लेना है ले लो, दुनिया में जो मुझसे लेना, आखिरत में मैं क्यों किसी के काम ना आऊंगा। तो ये भी है। तीसरी बात, ख्वाहिशात नफ्स, मन मानी। आदमी अपने मन की मानता है। अल्लाह के रसूल जो दुआएं जिंदगी में किया करते थे, उन दुआओं में से एक दुआ ये थी, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक वल अमाल वल अहवा। अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूं बुरे कैरेक्टर से, बुरे अमाल से, बुरी ख्वाहिशात से। ख्वाहिशात सबकी होती हैं, ख्वाहिशात जन्म लेते हैं। अच्छे ख्वाहिशात जन्म ले वो अच्छी बात है, लेकिन अगर बुरे ख्वाहिशात हो तो बुरी ख्वाहिशात से। अल्लाह के रसूल का फरमान है, इन्ना मिम्मा अख्शा अलैकुम बादी बुतूनकुम व फुरूजकुम व मुदिल्लातिन अवा। मैं जो बहुत सारी चीजों से डर रहा हूं, उनमें से डरने वाली चीजें ये भी हैं, ज्यादा डरने वाली चीज है, अख्शा अलैकुम बादी बुतूनकुम, तुम्हारा पेट। अपने पेट की बुनियाद पर तुम ना मालूम कितना पाप कर डालोगे। पेट की बुनियाद पर चोरी करेगा, पेट की बुनियाद पर डाका डालेगा, पेट की बुनियाद पर कंपनी में बेईमानी करेगा, पेट की बुनियाद पर जो उसको जिम्मेदारी दी जाएगी जिम्मेदारी निभा करके बेईमानी कर जाएगा, पेट की बुनियाद पर मौलवी गलत फतवा देगा, पेट की बुनियाद पर चंदा लेने के लिए मौलवी जो है जो फतवा नहीं देना चाहिए वो लिख करके देगा, और पेट की बुनियाद पर आदमी हक नहीं बताएगा। पेट का मामला हो रहा है। वो फुरूजकुम, शर्मगाह, बदकारी करोगे तुम। मैं डर रहा हूं अपनी कौम मिल्लत के मुसलमानों के ताल्लुक से। अच्छा, मशहूर है कि मुसलमानों की हुक्मरानी क्यों गई, मुसलमानों की हुकूमत क्यों गई, मुसलमानों को बादशाह बना इसी क्यों गई, बदकारी की वजह से गई। ये बीवी है ब्राह्मण वाली, ये बीवी किसी और। आप कोई सोचे यार, ये मौलवी खुद बता रहा है यार, ये तो अपनी बादशाह की बुराई कर रहा है। अरे जब थी तब कैसे में धुल, तो कैसे साफ कर दो भैया जब थी। और आज भी जो ब्रॉड माइंड के अपने आप को बोलते हैं कि जब खुले जहन के हैं, वो आज भी कोई चमाइन से शादी कर रहा है, तो कोई यादव से शादी कर रहा है, तो कोई ठकुराई से शादी कर रहा है। आज भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। भाग भाग करके तो मुसलमान लड़की उनको नजर नहीं आ रही है, उनको कहीं गैर मुस्लिम नजर आ रही है, गैर मुस्लिम लड़का तो गैर मुस्लिम लड़के, मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की नजर आ रही है उसको। ये हालत है। और ये है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, ये इंडिया का कानून है, ये हमें आजादी दे रहा है, तो मौलवी कौन रोकने वाला होता है? रोकने वाला है क़यामत के दिन जब बनेगी दुर्गत। अल्लाह के रसूल जब गए थे मेराज पर तो देखा था कि तन्नूर है, उसके अंदर चीखो पुकार की आवाज आ रही, आग जल रही है, बड़ी तेजी के साथ आग की लवें निकल रही हैं, और उसने मर्द और औरत नंगे करके डाल दिए गए, उसमें जल रहे हैं, भून रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने पूछा ये कौन लोग हैं? कहा ये वो लोग जो बदकार मर्द और बदकार औरतें हैं। बगैर इस्लाम कबूल किए कायनात में किसी से भी अगर आप शादी करेंगे या करवाएंगे या कोई किसी ने कर लिया, तो आप याद रखते सीधा वो बदकारी सीधे जहन्नम में जाएंगे वो, और चलेंगे। इसलिए इसको भी अपने ज़हन में मनमानी नहीं। वमन अज़लम मिम्मन इत्तबा हवाहु बिगैरि हुदन मिनल्लाह, कुरान पाक की आयत है। उस शख्स से पढ़ करके गुमराह कौन होगा जो अल्लाह की हिदायत के अलावा अपने मन की बात मानता है, उसकी इत्तिबा करता है। उस शख्स से पढ़कर गुमराह कौन होगा? ये कुरान पाक की आयत है। दूसरी आयत देखिए, वला तत्तबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह, अपने मन की बात मन मानो, मन की बात आपको अल्लाह के रास्ते तो गुमराह कर देगी। ये अल्लाह ने कुरान में, मन की बात मानोगे, मन की बात मानने की वजह से आप अल्लाह के रास्ते से भटक जाओगे, और ये आपके मन मानी बातें जो हैं, जो आपके मन की बात है, जो आपकी अपनी ख्वाहिशात नफ्स आपको अल्लाह के रास्ते से भटका देगी। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस को मैंने पेश कर दिया। चौथी बात,
जो आदमी बदकारी, गुनाह, चोरी, सूदखोरी, बेईमानी और जितने भी बुरे अमाल में या गुनाहों में लथपथ है, गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लादता जा रहा है, गुनाहों की फहरिस्त वो तवील करता जा रहा है, गुनाहों को अपने खाते में जमा करता जा रहा है, उनमें से एक बहुत अहम सबब है, चाहे बुजुर्ग, चाहे जवान, चाहे मर्द, चाहे औरत, चाहे अमीर, चाहे गरीब, हया नहीं है। अल हया खैरुल कुल्लू, मैंने जल्द दर्स दिया है, हया पूरी की पूरी भलाई है। अल हया ला याती इल्ला बिखैर, सही मुस्लिम की हदीस है, हया जो है सिर्फ भलाई ही भलाई लाती है। अल्लाह के रसूल का फरमान है बुखारी की, इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शिता, जब आपके अंदर हया ना बचे तो आपके जो दिल में आए करो। जब आपको अब हया है ही नहीं, भाई बुराई करूंगा तो अब्बा की इज्जत तो गई। बड़ी इज्जत बड़ी मुश्किल से बनती है, लेकिन बिगाड़ने में कोई टाइम नहीं लगता है। खानदान की इज्जत मिटाने में, इस्लाम की इज्जत मिटाने में, ईमान की इज्जत मिटाने में, अपने आप की इज्जत मिटाने में वक्त नहीं लगता है। तो चाहे लड़का है, उसको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह नहीं है, अपने खानदान को कबीले की इज्जत की परवाह नहीं है। फल माशीता, बाबू जा जो दिल में आए कर, चाहे रात में घूम चाहे दिन में घूम, जहां दिल कहे वैसे घूम, क्योंकि तू बेहया हो गया। और जब हया निकल जाए, आदमी बेहया बन जाए, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फसना माशीता, जो दिल में आए करो। तो ये भी एक बेशुमार गुनाहों का एक मेन कारण और बहुत अहम वजह ये भी है कि आदमी के अंदर से इज्जत का ख्याल निकल गया। ना अपनी इज्जत, ना माँ बाप की इज्जत, ना खानदान की इज्जत, ना इस्लाम की इज्जत। अगर कुछ नहीं सोच रहा है तो कम से कम इज्जत का ख्याल कर ले। और मैं बारहा आपके सामने मैंने कहा है कि दो चीजें हैं, एक तो अल्लाह का डर, दूसरे अपनी इज्जत की परवाह। अल्लाह का डर और इज्जत की परवाह अगर दिलो दिमाग में कूट कूट कर भर जाए तो कोई लड़की कभी भी गैर मुस्लिम के साथ भागने वाली ना होगी, कोई लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ कभी जाने वाले ना होगा। सिर्फ अल्लाह का डर और इज्जत की परवाह। चलिए, मैं अल्लाह का डर एक बार निकल जाए, अल्लाह का डर आपके दिल में ना भी रहे, लेकिन सिर्फ ये कूट कूट कर भर जाए, यार अगर मैंने ये काम कर दिया तो हमारे दादा जान की तो बड़ी इज्जत है यार, मलिया मेट हो जाएगा, तब भी आदमी गुनाह नहीं करेगा। लेकिन इज़ा लम तस्तही फसना माशीता, जब तेरे अंदर से हया निकल गई और शर्म तेरे अंदर बची ही नहीं है, तो जो दिल में आए करो। बहुत अहम मुझे है। छठी बात, पांचवी बात, आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी को या दुनियावी चाहत, दुनियावी हिर्सो तमा, आखिरत की हमें परवाह नहीं है, लेकिन दुनिया 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 दुनिया। अच्छा, दुनिया हासिल करने से दुनिया का कोई मौलवी आपको रोकने वाला भी नहीं होगा कि दुनिया हासिल ना करो। दुनिया को हासिल करोगे गलत तरीके से, वो गलत है। तो आखिरत के बिल मुकाबिल दुनिया हासिल करना गलत है, नमाज के बिल मुकाबिल दुनिया हासिल करना गलत है, अल्लाह के रसूल के फरमान के बिल मुकाबिल दुनिया हासिल करना गलत है, हलाल के बिल मुकाबिल हराम तरीके से दुनिया हासिल करना गलत है। ये चीजें आप समझें। आवाज आ रही है कि जुमा पढ़ने के लिए आ जाओ, आदमी दुकान पे लगा हुआ है। आवाज आ रही है जोहर असर मगरिब इशा की नमाज पढ़ने के लिए आ जाओ, आदमी लगा हुआ कारोबार में, आ ही नहीं रहा है, तब दुनिया गलत है, फिर दुनिया गलत है। आप इस्लामी हुदूद व क़ुयूद में रहते हुए इस्लामी तरीके से जो बनाया हुआ निजाम है, जो दस्तूर है, जो दस्तूर अमल है, दस्तूर हयात है, जो दस्तूर इस्लाम है, उसके दायरे में रहते हुए पूरी पृथ्वी आप अपने नाम पर लिखवा लेंगे तो आपको कोई मना नहीं करने वाला है। अल्लाह ने क्या फरमाया है, बल तुक्सिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, बल्कि तुम तो ऐसे हो जो दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो और आखिरत जो है बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाली है। वमा हादिल हयातुद दुनिया इल्ला लहव व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान, ये दुनियावी जिंदगी कुछ नहीं है सिवाय खेल तमाशा के, सिवाय खेल तमाशा के कुछ नहीं है। लइब होता है आम खेल और लहव होता है वो खेल जो आम इमली अमरूद बचपने में हमने और अपने बनाया होगा, धूल मिट्टी पर खेल खिलौना बनाता है जो मिटा देता है, उसको लहव कहते हैं। आम बनाया, बेहतरीन से एप्पल बनाया, बेहतरीन से इमली बनाया और मिटा दिया, उसको लहव कहते हैं। ये दुनियावी जिंदगी सिवाय लहव लइब के कुछ नहीं है।
लहू लईब, अल्लाह रब्बुल जलाल ने इसको लहू लईब करार दिया है, और हकीकी मानों में ऐसे ही है। पैसा क्या है? पैसा है, आदमी खेल रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, ना मालूम क्या जान जान दे रहा है। तो पैसा, दुनिया, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। प्यारे रसूल ने फरमाया अद्दुनिया इन्न दुनिया सिजनुल मुमिन, बिलाशुबहा ये दुनिया जो है ये मोमिन के लिए कैद खाना है, वो जन्नतुल काफिर, और काफिर के लिए जन्नत है। ये दुनिया एक ईमान वाले के लिए कैद खाने के मानंद है। आप मस्जिद में आ गए हैं, अगर आप कहीं और होते तो आप खुतबे, कोई प्रधानमंत्री हमारे भाषण दे रहे होते, अंदर जाओ, बाहर जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, ये कर सकते थे ना। लेकिन मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना यही मस्जिद है। आप ऐसे जब नॉर्मल हालात में आओ तो आगे पीछे दाएं बाएं हो सकते हो, लेकिन जब यहाँ मैं खड़ा हूँ, कोई हैसियत मेरी नहीं है, लेकिन यहाँ आकर के खड़ा हो गया और आपको जब समझा रहा हूँ, आप चुप ही है भाई, चुप हो जाओ, आपको पाप चढ़ेगा। आप दाएं बाएं आगे पीछे हो गए, आपको गुनाह चढ़ेगा। ये है दुनिया। जब कैद खाने में कोई पहुंच जाता है, कैद खाने के अंदर खाने का टाइम, खाने का निजाम, पीने का निजाम, पहनने का तरीका, चार दीवारी से बाहर नहीं, तो जिस तरीके से एक जेल में जो शख्स कैद कर दिया जाता है, उसके लिए वो जेल ही उसकी दुनिया है, उसको रहना सहना, कैसे क्या करना है, कब करना है, सब फिक्स हो गया। ऐसे एक मोमिन के लिए ये दुनिया कैद खाना है, फिक्स है कि कब करना है, क्या कमाना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे इबादत करनी, कैसे हलाल और हराम की परवाह करनी है। वो जन्नतुल काफिर, काफिर तो आजाद है। काफिरों की एक फहरिस्त आपके पास भागती हुई चली जाती है, इंश्योरेंस करवा लो, ये अमल करवा लो, लाओ, पता नहीं कौन कौन सा आता है, कनेक्शन जोड़ो, लूटो खाओ, आओ आप 2500 रुपया दे दीजिए, 3 जोड़ा कपड़ा मिलेगा, एक बैग मिलेगा, और जितने लोगों को जोड़ते जाओगे उनमें से कमीशन भी मिलेगा। भैया मुसलमान तो बड़े लालच में आता है, जल्दी जल्दी यार। अच्छा आप लिस्ट बनाओ, जानते हैं कैसे? आप लिस्ट बनाओ भाई, सबसे करीबी 100 लोगों की लिस्ट बनाओ, बना दिया, 50 लोगों को काटो, सबसे करीबी जो आपके दिल से बिल्कुल करीब है, एक बात मानोगे फौरन मानेंगे 50। अब इसमें से जो और ज्यादा करीबी है 20, हाँ अब 20 लोगों को आप जोड़ो। भैया अपनी बहन को जोड़ रहा है, अपने बहनों को जोड़ रहा है, अपने चचा को जोड़ रहा है, मारा मलिया में बाद में ऐसा पिटता है कि उसका दिमाग ठंडा हो जाता है। ऐसे ऐसे बिजनेस आते हैं भाई, आगे फिर लूट के भाग भी जाते हैं लोग। आपने ये भी सुना होगा कि पता नहीं क्या रोटी चावल आटा वाला आया था, वो पता नहीं कहाँ चला गया, ऐसे आते रहते हैं मार्केट में। तो ये दुनिया खेल तमाशा है, मोमिन के लिए कैद खाना है। अच्छा समझाते भी हैं, जानते हैं क्या बोलते हैं? कहते यार ये मौलवी लोग बताते, पता नहीं कैसे बताते हैं ये कि सूद खाओ, बैंक का सूद खाओ, फलाना खाओ, ये सब गलत है। आप सामान लेते हो ना मोदी साहब, फलाना साहब, आप सामान लेके आते हो, आप कोई चीज अमरूद आम सेब लेकर के आ रहे हो, तो आप 10-20 रुपया ऊपर करके कमा रहे हो ना, तो आप मेहनत करोगे तो आपको मेहनताना ही तो मिल रहा है। अरे भैया वाह, कितना बेहतरीन से समझा रहा है। जहन्नम का रास्ता खोलने के लिए शैतान कितने अच्छे ढंग से उसको जो है, और अल्लाह की कसम बता रहा हूं, मैं एक मर्तबा बिल्कुल ऐसे हलाल हराम पर और जो है इंश्योरेंस पर ही खुतबा देकर के आया, और जैसे घर पहुंचा, अल्लाह जाने कहां से एक आदमी छट से घर पहुंच गया मेरे, आया और खींचा लाइन कॉपी पर, ये कनेक्शन वो कनेक्शन, ये करोगे तो वो करोगे तो ऐसा होगा, तो ये जीवन बीमा पुराने कहां से लगा। मैंने कहा अल्लाह तेरी इतनी जबरदस्त आजमाइश कि जस्ट अभी मैं बोल करके आया हूं, उसके बाद ही मैं जो है ये पता नहीं कहां से शैतान कूद पड़ा। तो ऐसा मामला होता है। तो आप याद रखें, ये दुनियावी जिंदगी खेल तमाशा है, ये आपकी जिंदगी गुजर जाएगी। इस मस्जिद के अंदर जितने लोग हमारी आवाज सुनने वाले हैं, करोड़पति खरबपति भी होंगे, ठीक, लेकिन आप क्या ये सोच सकते हैं कि उनको जब कपड़ा आप जाकर के चेक करेंगे तो हो सकता है 4000 वाला मीटर हो, लेकिन उसका काम क्या है? आपके पोशाक को ढांपना, काम तो वही है भैया। हम लोग पहन रखे हैं 100-150 रुपए वाले पहन रखे हैं, लेकिन काम क्या है? पोशाक को ढांपना। और बसा औकात आप जब जाकर के बताओगे ना कि भाई साहब मैं जो है ये फला दुकान से फला शोरूम से 1000 रुपया मीटर या 2000-4000 लेके आया, तब लोग जानेंगे। वरना नॉर्मल कपड़ा जो पहचानने वाला वही पहचानेगा, वरना कपड़ा कपड़ा ही होता है। अच्छा चलिए भैया, सोना तो जड़ा नहीं है, मर जाओगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास चूंकि 1 करोड़ रुपया या 1 अरब रुपया है, यार बेचारा मर गया, इसकी जिंदगी तो यही तक थी, अब ऐसा करो कि इसके साथ कम से कम 2-3 करोड़ रुपया जो है इसके सिरहाने रख दो, ठीक है, ये अपना देव करके कुछ छुटकारा ले लेगा, फरिश्ते आगे कुछ पैसा भी हो तो कोई हिसाब नहीं। जब पैदा हुए थे, जिस पोजीशन में इंसान पैदा होता है, सारे अल्लाह के रसूल भी उसी तरीके से पैदा हुए थे, अंबिया भी उसी तरीके से पैदा हुए।
आज चमार भी उसी तरीके से पैदा होता है, ब्राह्मण भी उसी तरीके से पैदा हुआ है, हम भी उसी माँ के पेट से उसे बिल्कुल बाहर नहीं पैदा हुआ। नुतफा भी वैसे ही जिससे इंसान बनता है, नुतफा भी बाहर नहीं है। खरबपति वाला नुतफा कोई सोने का नहीं टिपकता है। जो गरीब वाला है उसका कोई ऐसा नहीं कि उसका मिट्टी वाला है, और जो अमीर है उसका सोने का नुतफा है। नुतफा भी वही है, इंसानियत भी वही है। मरने के बाद में जो आपको कब्र मिलने वाली है वो ऐसा भी नहीं होने वाला है मेरे भाई कि कब्र के अंदर कोई सोना और चांदी बिछा करके आराम से रखा जाए, कुछ नहीं। जैसे मिट्टी वट्टी डाल करके और आपको भाग आएंगे। तो क्यों भैया इतना परेशान होने के लिए? दुनिया कमाओ लेकिन दायरे में रहते हुए। और आप देख आखिरत के बिलमुकाबले दुनियावी जिंदगी को तरजीह देना, ये गुनाह करने का बहुत अहम और मेन सबब है। और आप देख लीजिए, माल और औलाद की मोहब्बत तो कूट कूट करके बनी हुई है। जब माल की मोहब्बत सताती है तो ना आदमी देता है ज़कात, ना आदमी करता है खैरात। और चाहे रिश्तेदार मर जाए, और इतने कंजूस भी मिल जाएंगे आपको, माल की मोहब्बत में बीवी मर रही है, अम्मा की तबीयत खराब है, अरे खुद की तबीयत खराब है लेकिन इलाज करने के लिए नहीं जाएगा। पैसा तो भरा हुआ है लेकिन इलाज करने के लिए नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जब नोट देखता है 500 का, नया नया भी एटीएम से निकाल करके, या किराया भी आया हुआ है, और जब वो गिनता है आराम से, यार 1 लाख रुपए की गद्दी जो इस बैग में संभाल के अलमारी में रखे हैं, और सुबह शाम जब उसको होश में आता है, यार कोई लड़का निकाल ना लिया हो, फिर जाकर के गिन करके रखता है, सोचता है इलाज करवा लूंगा यार, 60 साल का हो गया हूँ, इलाज करवा लूंगा तो फिर 90 साल की जिंदगी बन नहीं जाएगी, 10 साल की बची है, जैसे तैसे मर कट करके गुजार लो, मर जाना, इलाज भी नहीं करवाना। ऐसी मोहब्बत अल्लाह ने क्या कुरान में जिक्र किया है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा यहसबु अन्न मालहु अखलदा। गीबत करने वाले, लगाने फंसाने के वाले के लिए वैल है, बर्बादी है दुनिया आखिरत की। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा। जो हम करते हैं उसी को अल्लाह ने जिक्र भी किया है। अजीब बात यह है कि हम और आप जो करते हैं, और नोट गिनने में बहुत मजा आता है, और नया नया नोट को तो क्या पूछना है भाई, और अच्छे ढंग से आदमी गिनता है। तो वैल है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा। वैल का मतलब तबाही बर्बादी दुनिया आखिरत सबकी। वैल है, तबाही बर्बादी है, जो लगाने फंसाने वाला है, गीबत और चुगली करने वाला है, जो माल को कमाता है, वह अद्ददा, और उसको गिनता रहता है। यहसबु अन्न मालहु अखलदा, वो तो ये सोच रहा है कि उसका माल हमेशा हमेशा रहेगा। ये नहीं पता है कि 4 महीने के बाद एक फ्लैट करेगा, खरीदने वाला है, और जो बेचारा आराम से गिन के रखा था वो तो सब नोट उसका चला गया। जो सोना बना करके बीवी के लिए रखा हुआ था, आराम से 20 तोला रखे हुए था, अचानक मामला ये हुआ अब लड़के की शादी करनी है, कहीं से कुछ नहीं बेच दिया, वो बड़े आराम से रखे हुए था। यहसबु अन्न मालहु कल्ला लौ यंबज़न फिल हुतमा, खबरदार ये हुतमा जहन्नम में डाल दिया जाने वाला है। वमा अदराका मल हुतमा, आपको मालूम क्या है कि हुतमा क्या है? नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह की सुलगाई हुई आग है, अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, जो दिलों पर चढ़ती हुई चली जाएगी। ये कुरान पाक की आयत है मेरे भाई। इसलिए दुनिया से मोहब्बत किसकी नहीं होती है? कौन इसे लुटा देगा भाई, कौन इसे पैसा लुटाए? लेकिन नहीं, वो मोहब्बत नहीं, बल्कि उसने हयात दुनिया वाली नहीं, आखिरत के बिलमुकाबिले। मैंने बता दिया साफ बिल्कुल क्लियर, आखिरत के बिलमुकाबिल दुनिया वबाल है, नमाज के बिलमुकाबिल दुनिया वबाल है, ज़कात के बिलमुकाबिल दुनिया वबाल है, शरीयत के बिलमुकाबिल दुनिया वबाल है। अज़ाब कब्र एक तरफ है, मरो अगर हिसाब किताब का डर है तो उसके बिलमुकाबिल दुनिया बेकार है। या मेरे ख्याल से वक्त भी बड़ी तेजी के साथ पूरा हो गया, 6 हो गया मेरे भाई, बात कुछ नहीं, बहुत सारी बातें बची ही गई। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को जब तक इस दुनिया में रखे, अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे दिलो दिमाग में अपना खौफ रखे, हलाल और हराम की हम परवाह करते रहें, और दुनिया हम हासिल करें कोई बात नहीं है, लेकिन इस्लामी दायरे में रहते हुए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सुनने और समझने के बाद कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।